ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண சுந்தரகாண்ட பாராயண 19th Sargam. Here this Srimad Valmiki, sage Srimad Valmiki, describing about Sita Devi's meditations and her prayer. It is totally 23 slokams are there in this 19th Sargam. Here it will be chanted by S. Janardana. All are requested to pray your prarthanas about your family members, about your well-wishers, all health and wealth, and all their fulfills to be successful. The Sundaraganda Parayana 19th Sargam is starts now. Ye kona vimsa sargaha तपस्विनी वर्णना तस्मिन्नेव तदः काले राजपुत्री ध्वदन्निता रूपयौवनसम्पन्नं पूषणोद्धमभूषितं ततो दृष्ट्यैव वैदेही रावणं राक्षसादिपं प्रावे पदवरारोः प्रावाते कदलीयता आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च भयोदरौ उपविष्टां विशालाक्षिं रुदन्तीं वरवर्णिनीं दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्दां नावं सन्नामि वार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संसितव्रतां छिन्नां प्रपदितां भूमौ शाखामिव वनस्पते मलमण्डनदिग्धाङ्गिं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्गदिग्देव विवादिन विवादि च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः संकल्पहय संयुक्तैर् यान्तिमीव मनोरथैः सुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपारायणो दुःखशान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तदा आविष्टां पन्नकेन्द्रवधूमिव तूभ्यमानां ग्रहणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृन्दशीलकुले जातामाचारवती धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नं जातामिव चतुष्कुले आपूतेन भवातेन कीर्तिं निमदितामिव आम्ना यानामयोकेन विद्यां प्रचिदिलामिव षण्णामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परिशीलमासं प्रतिहतामिव आयदीमिव विध्वंस्तामाघ्यं प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामकृतामिव भत्मिनीमिव विध्वंस्तां हदशूरां समूभवः प्रभामिव तमोद्वस्तामुपक्षीणामिवापगां
वेदीमीव परामृष्टां छान्दामग्निचकामिव भौर्णमासीमिव नीसां राहुग्रहस्तेन्तुमण्डलाम् उद्गृष्टपर्णकमलां विद्राशितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टमाकुलां पद्मिनीमिव पदिशोकाधुरां सूक्ष्मां नतीं विश्रावितमिव परयां रुजयाहीनं कृष्णपक्षनिसामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोषितां दप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमसिद्रोद्धृताम् ग्रहितामालितां स्तम्भे यूतपेन विनाकृतां निःश्वसन्तीं सूदुकातां गजराजवतूमिव एकया दीर्घया वेन्या सोपमाना मयात्नदः नीलया नीरताबाये पणराज्या महीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षिणां कृशां धीनामल्पाहारं तबोधनाम् आयाशमानां धुगार्धां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमाणां रुदधिमणिन्थितां सुभष्मदाम्रायुधशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममदीव मैथिलीं प्रलोभयामास वदाय रावणः। इति श्रीमद् रामायणसुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। Thus, Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda Parayana 19th Sarga completed today, and this Srimad Valmiki Ramayana continues